कभी लूट जाना कभी मान जाना कभी कुछ न कहना कभी मुस्कुराना ভালো চলে গেছে কত বছর পরে একবার মাংস ভাত খেয়ে তাই ওরকম করছে এর আগে কোথায় ছিল? এবার কারখানা চিপসের কারখানা हमें ये लूटती है शोखियों अदाओं से हमें ये मारती है मत भरी निगाहों से फंसाते हैं हमें ये चाहतों की बातों से कोई कैसे बचे इनकी करारी घाटों से না ওরা মারামারি করছে জার্সি তো টানা দিচ্ছে হ্যাঁ কোথায় আমি জাপানে তো ঘুরে গেছি জাপানে? আমি জানি ঘটবে ঠিক আছে क्या क्या